आज वाक्य निमंत्रण मान पद पढ़ा प्रेरित पाउलंकर पत्र एब्रिय मान निकट को प्रेरित पाउलंक पत्र 12 अध्याय 22 23 24 पद पढ़ुछि अल्प अच्छे एब्रिय 12 22 पढ़ुछि किंतु तुम्हें माने सियोन पर्वत और जीवंत ईश्वर नगर अर्थात स्वर्गीय जेरुसलेम असंख्य दूत बाहिनी महोत्सव स्वर्ग रे लिखित प्रथम जात मानकर मंडली समस्त विचारकर्ता ईश्वर सिद्धि प्राप्त धार्मिक मानक आत्मागण नूतन नियमर मध्यस्थ जीसु पुणी जो सेचनर रक्त हेबेलंक रक्त अपेक्षा उत्कृष्टतर वाक्य कहे ताहा निकट को आसीअछि। आमीन। छोट प्रार्थना करूछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमिक स्वर्गीय पिता तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद देउछु पुनर्बार आज संध्या कालीन समय रे प्रभु तुम्हारी वाक्य को अध्ययन करबा निमंते हम समस्त को देथिबा सुजोग निमंते धन्यवाद देउछि। पवित्र आत्मा परमेश्वर ए समय को तुमको समर्पण करछि हम समस्त को दया करो और तुम्हारी वाक्य प्रति सम्मान करो आंतरिक चक्षु प्रभु तुम्हें खोली दियो बोल प्रार्थना करछि। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस समय को तुमको समर्पण करछि प्रभु तुम्हें कथा कहो तुम्हारी गौरवमय द्वितीय आगमन निमंते सम्मान को प्रस्तुत करो तुम्हें गौरव पाओ। धन्यवाद एक प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पवित्र नाम रे मांगी पिता आमीन। हालेलुया। आम मानकर भविष्य तो यह प्रिय माने दिने आम स्वर्ग को जीवाक पड़ो और स्वर्ग रे कौन थाए के शांति से के रोहंती से स्वर्ग केमती थाए से संबंधर एक छोट छवि आम माने जो वाक्य पढ़ीछु से वाक्य में पाई पाए कौन थाए स्वर्ग रे क्यों क्यों भाग थाए क्यों क्यों दल था देखो तो पुनर्बार एब्रिय 12 22 रे किंतु तुम्हें माने सियोन पर्वत नंबर 1 और जीवंत ईश्वर नगर अर्थात स्वर्गीय जेरुसलेम नंबर 2 असंख्य दूत बाहिनी महोत्सव नंबर 3 स्वर्ग रे लिखित प्रथम जात मानक मंडली नंबर 4 समस्त को विचार करता ईश्वर नंबर 5 सिद्धि प्राप्त धार्मिक मानक आत्मागण नंबर 6 नूतन नियमर मध्यस्थ जीसु पुणी जो सेचनर रक्त हेबेलंक रक्त अपेक्षा उत्कृष्टतर वाक्य कहे ताहा निकट को आसीअछि। प्रेज द लॉर्ड। आंभ मानकर प्रिय माने परित्राणर लक्ष्य एहा कि आमे माने काहारी निकटवर्ती हो काहारी निकट को जीवाक पड़िबो पुणी नंबर 1 सियोन पर्वत नंबर 2 नूतन जेरुसलेम दुईटी विशिष्ट स्थान स्वर्ग राज्यर उत्कृष्टतर अति श्रेष्ठतम स्थान होते आओ आज आपण मानक पई मोर प्रसंग हैला प्रथम जात मानक मंडली। हालेलुया। स्वर्ग रे लिखित 23 पद स्वर्ग रे लिखित प्रथम जात मानक मंडली समस्त विचार करता ईश्वर और सिद्धि प्राप्त धार्मिक मानक आत्मागण ये पुणी स्वर्ग रे नूतन जेरुसलेम जानिछु सियोन जानिछु दूत बाहिनी जानिछु ईश्वर जानिछु जीसु जानिछु जीसु रक्त जानिछु किंतु विशिष्ट दुईटी दल विषय लिखा अछि जहाँ को कहती प्रथम जात मानक मंडली स्वर्ग रे लिखित पुण्य मान आउ सिद्धि प्राप्त धार्मिक गण आत्मागण धार्मिक मानक आत्मागण आज्ञा समस्त नाम स्वर्ग रे लिखित हेबो ना जेते चेष्टा करंतु जेते जहा भावंतु किंतु प्रभुंकर द्वितीय आगमन रे
ଉତ୍ଥିତ ହେବା ଦଳ ହେଲା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲିଖିତ, ପୁଣି ଅଲରେଡି ଲିଖିତ, ଅଲରେଡି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଆମେ ପଢୁ, ତେଲୁଗୁରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଅଛି ଯେ ଓଡିଆରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, 147 ଗୀତରେ ତ 147 ଗୀତ ତାହାର 4 ପଦ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ତାରା ଗଣର ଏ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାରା ଗଣର ସଂଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଲଫା ଯଦି ଅଛି ହେଲେ ପଢିବ, ନହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଥିଲେ ପଢିବ, ନହେଲେ ନିଜେ ପଢିବି, ଆପଣ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ତାରା ଗଣର ସଂଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ କଣ ସେଟା, he telleth the number of the stars, he calleth them by their name। ଆଜ୍ଞା ତେଲୁଗୁ ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତାରା ଗଣର ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ନିରୂପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଏତିକି ତାରା ଥିବାର ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ବାଇବେଲକୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁ। ତାରା ଗଣ ମାନେ କଣ, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ରାତି ବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ, ସେଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଅବଶ୍ୟ ଲିଟରାଲି ସେଟା ତାରା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କଣ ଜଣା ପଡେ? ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ସରି 3 ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଲେ। କଣ? ତୁମରି ସନ୍ତାନ ଗଣ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ତୁଲ୍ୟ ଥିବେ, ଆଉ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ଗଣ ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ପରିଥିବେ, ବାଲି ପରିଥିବେ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ଗଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆକାଶର ତାରା ଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଥିବେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝୁ, ଅବ୍ରାହମର ସନ୍ତାନ ଗଣ 3 ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ? ନମ୍ବର 1 ହାଗାରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଇସ୍ମାଇଲ ଦ୍ଵାରା ମୁସଲିମ ମାନେ, ନମ୍ବର 3 ଇସାକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାକୁବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଇସ୍ରାଏଲି ମାନେ, ଆଉ ନମ୍ବର 4 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପିତା। ତ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ ମୁସଲିମ, ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆକାଶର ତାରା ପରି ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ତାରା ଗଣ ଅଟନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦର୍ଶା। ତ ବାଇବଲ କହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶର ତାରା ଗଣକୁ ନିରୂପଣ କରି, ସଂଖ୍ୟା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ଥାଉ ବୋଲି, କେତେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ତାହା ବି ହିସାବ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ବି ହିସାବ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ଦେଖ, ହାଲେଲୁୟା, ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲିଖିତ ହେଉ ବୋଲି। ତ ଆଉ କିଏ ପୁଣି ସେମାନେ ଏଭ୍ରିଓ, ତ ସେଇ 12-22 ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବି, 22-23 ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ। ତାର ମଣ୍ଡଳୀ, କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ? କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ? କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଗମନରେ ଉଠାଯିବେ? ଆଜ୍ଞା ବାଇବେଲ ଯଦ୍ୟପି ଏକ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା ହେବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଝଗଡା, ଯୁକ୍ତି, ତର୍କ ବେକାର, ସବୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ସବୁ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ବାଇବେଲରେ।
ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗମନରେ ଉଠା ଯିବେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି କିଏ ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ କିଏ ମୁଁ ବୁଝାଇବି ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ଲିଖିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଏମାନେ କିଏ ପୁଣି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାଗଣ ପୁଣି ନୁହଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ପୁଣି ଆମେ ଆମର ନାମ ସେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦଳ ଭିତରେ ଆମ ନାମ ଲିଖିତ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଆମର ଆତ୍ମା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଗଣା ଯାଉ ବୋଲି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବା ଦରକାର, ଚେଷ୍ଟା ଥିବା ଦରକାର। ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା ସବୁ ବେକାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଥାଉ ଖାଲି ସୁସ୍ଥତାର ଶରୀର ପାଇଁ ଛଡା ଆଉ କିଛି ମାଗି ଜାଣିପାରିବି ନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବି ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଶରୀର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥତା ଛଡା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଲୁଡା ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଖାଲି ଶରୀର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଛଡା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମାଗଣ ଭିତରେ କେମିତି ଗଣାଯିବି ବୋଲିବାଟା ନାହିଁ। ଜୀବନ ଆଗମନ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମନୋଭାବ ଆସୁଛି କି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ସ୍ୱର୍ଗ ପଳାଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଜୀବନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ଏଟା କଣ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏତିକି ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ନ ଜାଣିକି ନରକ ଯିବାଟା ଭଲ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏତିକି ବାକ୍ୟ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ଜାଣିଲେ ନ ଜାଣିଲେ, ଯେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିକି ସାଂସାରିକ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଏତିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ସାଂସାରିକ ହେଇଥିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ହେଇଥିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନରକରେ ସେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣିକି ପାପ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନରକ ଅଲଗା, ବାକ୍ୟ ଜାଣିକି ପାପ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନରକ ଅଲଗା। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଲୁକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 47 48 ପଢନ୍ତୁ। 47 48 ଲୁକ 12। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାସ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ତାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ସେ ବହୁତ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନ ଜାଣି ପ୍ରହାର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେବ। ଯାହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଦାବି କରାଯିବ, ପୁଣି ଲୋକେ ଯାହା ନିକଟରେ ବହୁତ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ନିକଟରୁ ବହୁତ ଦାବି କରିବେ। ଦେଖିଲ ନା, ଯେଉଁ ଦାସ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ସେ ବହୁତ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେବ। ଦୁଇଟି ଦଳ, ଗୋଟିଏ ଦଳ କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କର, କର୍ତ୍ତାଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିକି ବି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, ସେ ବହୁତ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜଣ ପ୍ରହାର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରହାରରେ, ଯେ ନ ଜାଣି ପ୍ରହାର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣିକି ପାପ କରିବା ଲୋକ ବି ପ୍ରହାରିତ ହେବ। ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲଛ କି ନା ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ବି ମାଡ଼ ଖାଇବ। ହେଲେ ଯେ ଜାଣିକି ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେବ। ଯାହା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଦିଆଯାଇଅଛି ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଦାବି କରାଯିବ,
पुणी लोक जहा निकटरे बहुत समर्पण करी ताहा निकटर बहुत दाबी करिबे जेते अधिक वाक्य आपण माने सुनिबे सेतिकी अधिक हिसाब देबाको हेबो बोली जानिसंती ना नहीं आपण नहीं का आपनकर बही जाको नोट जाको देखिबा कि भर्ती हे जाइथिबा 3 मास नहीं कि धन्य प्रभुकर वाक्य शुणुछु धन्य जे टिके आमे पालनाकारी हैला बोली भी टिके यत्नवान हेबा एटा मोर कहबार उद्देश्य। तो प्रिय माने स्वर्ग रे आगमन रे उठा जीवा मंडली के पुनी स्वर्ग रे लिखित एई सारिथिबा से दल के पुनी प्रथम जात मानकर मंडल जनरली आमे कहू नहीं आमे परित्राण पाइले स्वर्ग रे नाम लिखि गोटे कथा कहि जार नाम ऑलरेडी लिखि सारी प्रभु तांको योजना रे से मानको से परित्राण देई देई चलते हालेलुया। ओके तो केमिति हमें प्रथम जात हो कौन है प्रथम जात मान जाकोबों पत्र 1 अध्याय 18 पद पढ़े जाकोब 1:18 आम्भे माने जेपरि ताहांक सृष्ट विषय मानक मध्यरु एक प्रकार प्रथम फल स्वरूप हेउ एथि निमंते से अपना इच्छानुसारे सत्य वाक्य द्वारा आम्भ मानकु जन्म देले। प्रथम जात प्रथम फल स्वरूप प्रथम जात हिसाब रे प्रभु केते जन को ऑलरेडी मनोनीत कर माने देखो आम्हे माने जेपरि ताहांक सृष्ट विषय मानक मध्य एक प्रकार प्रथम फल स्वरूप हेउ एथि निमंते से अपना इच्छानुसार सत्य वाक्य द्वारा आम्भ मानकु जन्म देले। सत्य वाक्य द्वारा जन्म हेबा लोक मान प्रथम जात प्रथम फल आज्ञा आदि पुस्तक प्रकाशित वाक्य पर्यंत आम जानी देबा मात्र के प्रचार कर देबा मात्र के प्रचार कला बेलू आम शुणी देबा मात्र के सब वाक्य प्रथम फल नुह सत्य वाक्य नुह आम जो वाक्य शुणुछु सब वाक्य सत्य वाक्य हो पारिबनी जते जदि बाइबल ले सत्य वाक्य बो लिखा अछि तार अर्थ कोन मिथ्या वाक्य भी अछि बोली अर्थ किमिति चिन्हबे सत्य वाक्य को मिथ्या वाक्य। हालेलुया सब जते जण वाक्य बाइबल प्रचार करछन्ती बाइबल रो तो कहउछन्ती बोली भावंतु से भ्रांत होंतु नहीं सत्य वाक्य शुणिकी जो माने प्रभु को पाई से मानकर जन्म आज्ञा प्रथम फल स्वरूप पुणी से माने जेपरि प्रथम फल स्वरूप हो पारंती तांको सृष्टित वस्तु मानक मध्य जेपरि से माने प्रथम फल स्वरूप होती एथि निमंते परमेश्वर से मानकु सत्य वाक्य द्वारा जन्म दे जन्म जन्म केमती पाओ आम जल आत्मा जन्म है कि नहीं बाप्तिस्म द्वारा जल बुड़ीबा द्वारा आम माने एक नूतन जन्म प्राप्त कर नूतन जन्म जो प्राप्त करुछु प्रभु कहते आम्भे जदि जन्म देलु बोली आम कहवा जदि परमेश्वर ठारो जन्म होइछु ताहले हमें माने सत्य वाक्य शुणुवा दरकार जो दिन प्रभु जीशु ख्रीस्ट बाप्तिजित हेले स्वर्ग रे कौन बाणी आसला सेठी आम्भर पुत्र तुम्हें आम्भर पुत्र आज तुमको आम जन्म देलु आ तुम ठारे आम आनंदित होते नहीं गीत कविता 2:7 गोटे भाव बाणी सफल है बाणी गोटे आसला तुम्हें आमर प्रिय पुत्र अट आज तुमको आम जन्म देइछु तुम ठारे आम आनंदित प्रभु हमको केबे जन्म देउछंती आमे जेते बेले आज्ञा बाप्तिस्म नउछु सेही दिन आमे प्रभु को कोल रे जन्म हैला बोली
तो बाप्तिस्म कहा को दिया जाए जे माने मन परिवर्तन करती से माने किपरि मन परिवर्तन करती जेते बेले से माने सुसमाचार ग्रहण करी आमे पापी हटु बोली स्वीकार करी पाप करी पाप परित्याग करी क्षमा निवेदन करती जो माने से माने जाय बाप्तिस्म रे बुड़ी तो एमानकर सुसमाचार भी सत्य सुसमाचार देथिबा दरकार अछि सत्य वाक्य शुणिथिबार अछि मन परिवर्तन करथिबार अछि बाप्तिजित हेबार अछि से बाप्तिस्म भी सठिक होइथिबार अछि सठिक दासंक हाथ रे नेबार अछि तापरे जाई प्रभु कहउछंती आम्भे तुमको जन्म देबो तो एमाने अटंती प्रथम फल स्वरूप जो माने सत्य वाक्य शुणी आज्ञा मिथ्या वाक्य ना मिथ्या वाक्य बोली कहले बुझंतु बाइबल जदि शैतान धरला तो शैतान तो मिथ्यावादी से जहाँ कहबो ताहा तो मिथ्या बाइबल धरिकी वाक्य धरिकी से जीसु को पाखु गला शैतान जीसु को पाखु गला लेखा अछि नै कि बोली आरंभ कला तुम्हें जदि ईश्वर पुत्र अट ताहले तुम्हें ये पत्थर को रोटी करके खाई दियो जदि तुम्हें ईश्वर पुत्र अट एठो तुम्हें डेई पड़ो लेखा अछि दूत माने आसिक तुमको संभाली नेबे गोटे प्रकार से तीन प्रकार परीक्षा रे परीक्षित कला सेते बेले शैतान भी वाक्य व्यवहार करला नहीं तो शुणुथिबा सब वाक्य ईश्वर को आड़ो आसी बोली भावंतने करे आपण माने कहिथिबी कि रक्त मांस भी शिक्षा दे जानिबो यीशु पितर को कहले सिमोन बारजोना तुम्हें धन्य अट कारण स्वर्गीय पिता तुमको यह प्रकाश करिसंती मनुष्य प्रकाश करना रक्त मांस प्रकाश करना के जन को बाइबल से मानकर शरीर ही शिक्षा देउछि के जनकर शरीर ही से मान को बाइबल रो शिक्षा देउछि कि अमुक पद पर्व को तुम अमुक प्रकार बुझे तुम एई पद को अमुक प्रकार बुझी जा शरीर रो कामना के जन को शिक्षा दिए कि हमको वाक्य इनती नहीं सेमती है बोली हमर वाक्य भी उल्टा पलटा को छोट नहीं कि ए वाक्य रो अर्थ जदि राजीजन इनती कहि छै नहीं सेमती नहीं आ से वाक्य रो अर्थ इनती हेइथिबो बोली अलग प्रकार बुझाय बोलो गुडा नांती कि तो सब शिक्षा ईश्वर को आड़ो आछिले सब शिक्षा सत्य वाक्य नुहे जो माने सत्य वाक्य शुणिकी प्रभु को पाई जो माने सत्य वाक्य शुणिकी बाप्तिजित होइछंती जे माने सत्य वाक्य शुणिकी अपना जीवन को सजाड़ी चलुछंती आगे से माने अटंती प्रथम जात मानव मंडली प्रथम जात मानव मंडली प्रथम फल स्वरूपे से माने रहिबा पई परमेश्वर से मन को जन्म देले जानछ आ गोटे पद देख द्वितीय थेसलोनिकी 2 अध्याय 13 पद किंतु हे प्रभुଙ୍କ प्रिय पात्र भाई माने तुम्भ मानक निमंते सबु बेले ईश्वर को धन्यवाद देबा आंभ मानकर कर्तव्य कारण ईश्वर आत्मा को पवित्रता और सत्य रे विश्वास द्वारा परित्राण पाइबा निमंते तुम्भ मानक प्रथम फल स्वरूपे मनोनीत करियछंती प्रथम फल स्वरूपे परमेश्वर के जन को मनोनीत करिसंती पुण्य देखंतु तो ए पदटा मन रखंतु मनोनीत बाछिबा चुनने जाना चुनने का मतलब क्या है सबको तो मिला के तो नहीं ना तो गलो दुकान को गलु बायगण किनलु दीटा टकाई बायगण देखाइबो अंकटा 10 टका कहबो अलगाटा 20 टका कहबो अरे एटा फरक कोन है एटा सब फड़काटा सब अछि आगे आपन बात पड़िबो अलगाटा ऑलरेडी बच्चा है पूरा सफा प्रेज द लॉर्ड तो प्रभु को केते को मनोनीत लोक मान जो अछि मनोनीत जान छथि तो बाची रखि जंती परमेश्वर
ବେଷ୍ଟଟା ଭଲଟା ଉତ୍ତମଟା ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ରହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାଛି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି କେ ପୁଣି ସେମାନେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ଓ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପବିତ୍ର ବି ପବିତ୍ରୀକୃତ ବି ହେବାର ଅଛି। ନାଇଁ କି ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆମେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ। ଏହି ପ୍ରକାର ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ନାହିଁ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଜମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଆନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଦେଖ ତ ସେଟା ବି ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ରୋମିଓ 8:23 ଟିକେ ପଢ। ରୋମିଓ 8:23। ଆଉ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଏଟା, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଠି ବି ପାଉଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆମେ ବଛା ଯିବୁ, ମନୋନୀତ ହେବୁ, ସେ ଦଳରେ ଯେପରି ଆମେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଥିବା ଯେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଯେପରି ରହିପାରୁ। କାହିଁ ଫଳ ଅଥର ରୋମିଓ 8:23। ଆଉ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। 26 ପଦରେ, ସେହି ପର୍ବର 26 ପଦରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। 26 ବି ପଢ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ମାନେ ପରଭାଷା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରଭାଷାରେ କଥା ହୋଇ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଛଟପଟ ହେବାର ଏକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତି କରନ୍ତି? ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ କଣ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆର୍ତ୍ତନାଦ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଂରାଜୀରେ ଗ୍ରୋନିଂ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଗ୍ରୋନିଂ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ଗ୍ରୋନିଂ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ପାରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାରା କପତ, ପାରା ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଦିନ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଗୁଡୁର 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 ହେଇଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ, କାନ୍ଦିଲା ଭଳି ଥିବ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ କେତେ ଲୋକ ବିରକ୍ତ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଗୁଡୁର 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 ହେଇଥାନ୍ତେ ନାଇଁ କି, ସେଟାକୁ ବାଇବେଲ କହେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। କପତ ମାନେ ଯେମିତି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିକି ଆମ ଠାରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି। କଣ ପୁଣି ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ? ଏହି ଶରୀର ଦେହର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମର ଆତ୍ମା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶରୀର ଦେହ ମୁକ୍ତି ପାଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବୁ, ଆମର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବୁ, ଗୌରବର ଶରୀର ଧାରଣ କରିବୁ।
କରିବା ମାନେ ଆଉ ସାଂସାରିକ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍वर्ଗୀୟ ଗୌରବରେ ଢାଙ୍କି ଦେବେ, ସ୍वर्ଗୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଶରୀର ଦେଇକି ଆମକୁ ଢାଙ୍କିବେ। ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଥିବାର ଅଛି। ଗୁଡୁର ଗୁଡୁର ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, କ୍ରନ୍ଦନକାରୀ ଜୀବନ, କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର, ବରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅନୁଭୂତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛ ତାହେଲେ ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ମନୋନୀତ। ତାର ଅର୍ଥ ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଲେ କି ନାଇଁ କି ମତେ ଜଣାନି, ଶୈତାନ ବି ଭୟଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ଥରେ ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲ ବୋଲାରୁ? ତ ଜେନେରାଲି କେଲେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଲେ ବୋଲତେ, ଏମିତି କଥା ନାଇଁ ବୋଲ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକ ଦେଖିଲି ବୋଲते। ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକ ବୋଲି କେମିତି ତୁମେ ଭାବୁଛୁ? କାରଣ ଶୈତାନ ବି ଦୂତର ବେଶ ଧରି ଆସୁଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ। ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ନାଁ ଧରୁନି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାର ହାତରେ ଡୋରିଆ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କେବେ କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇନି, କୋଉଠି ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବାଇବେଲ ବି ପଢିବନି। କଣ ସେ ମାନବ ହୃଦୟ ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେଟା ପଢୁଥିବ। ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଏତିକି ପଶୁ ମାନେ ଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ବୁଝାଉଛି ଓଲଟା। ସେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ସୁସାଇଡ ଚେଷ୍ଟା କରଲା, ପୁଣି କେତେ ଗୁଡାକ ଦେଖି କହିଲି ନା ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଦେବା ପରିତ୍ରାଣ ମାତ୍ର। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବିଜାତି ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭାବରେ ତାଲି ମାରି ପକାଉ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଏଟା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ସାଲଭେସନ ନୁହେଁ, ଏଟା ଅସଲି ପରିତ୍ରାଣ ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଥିବାରୁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲଛି, ଆଉ କୋଉଠି ବାଇବେଲ ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲଛି। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ବାଇବେଲ ଧରୁ ନାହିଁ, ସେ ମାନବ ହୃଦୟର କଣ ବହିଟା ପଢିକି ସେଇଟା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉଛି। ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକି ମୁଁ ସୁସ୍ଥତାର କାମ ବି କରିଥାଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା 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 ଏଇଟା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ କେତେଦିନ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, କଣ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଯାହା ତାଳି ମାରିବୁ, ଆମେ ପରା ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବାହାରିଛୁ, ଆମର ବଡ କଥା ନେଇ ଛାଡ। ଯେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗେ ନାଇଁ କି? ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ କହେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଉନୁ ଲେଖା ହେବନି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ। ଓକେ, ତ ବିଜାତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡାଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ଆତ୍ମା, ମୁଁ ପାଇଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ମାନିଲା ନାହିଁ କି ଏଟା ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି। ନା ନା ଏଟା ତ ନାଇଁ, ଏଟା ପରିତ୍ରାଣ ହେଇପାରିବନି। ଏଟା ହେଲେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେନି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଚଲାବୁଲା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେ ବିଜାତିରୁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ହେଇକି ଡାକି ଦିଅନ୍ତି ମିଟିଂକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତାଲି ମାରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁରା ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧିକି ଚଲା ବୋଲା ଟୋଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ବଡ ବଡ ଦାସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ବୋଲି ଭାବିକି ଚଲାବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଅଧିକାଂଶ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବାଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କଲି, କଣ ପ୍ରଭୁ ଏଟା
जो आलोक देखली बोल कहला सेटा प्रभु को आलोक नुहे शैतान रो आलोक देखले शैतान दीप्तिमय दूत को भेष दे अनेकों को दर्शन दे यीशु को ग्रहण कला परि कर देउछि किंती कथा प्रभु एटा बोले मु भाबिली मु जने प्रभु को पाइला माने एटा तो प्रभु को ठारो काम आबा कथा शैतान काहे कि लोक मान को प्रभु को आड़ को कढाई नेबो हां कि नहीं पवित्र आत्मा दिन प्रभु को निकट को कढाई नेबे लोक मान को शैतान काहे कि प्रभु को निकट को आसियो बोली टिके डाउट रे बहुत प्रार्थना करली उपवास सहित प्रार्थना करली हलानी बेले 5-6 वर्ष तलर कथा एटा तो मते प्रभु बहुत स्पष्ट भाव रे देखाइले कि आज्ञा भविष्य रे एही पृथ्वी रे भंड ख्रीष्ट शासन करिबा को जाउछ भविष्य माने बेसी दूर नहीं आरंभ हो गलानी जे एबे भंड ख्रीष्ट पाइबे लोक माने दरकार कि नहीं सेति पई पवित्र आत्मा कोन करूछंती केते लोकन को प्रभु को निकट को कढाई आनलारू भ्रांति जनक आत्मा कोन करूछि केते लोक मान को भंड ख्रीष्ट निकट को टाणी नहीं जाउछ बुझो तो आपण माने एक पॉइंट बहुत भयंकर कथा अनेकंकर परित्राण जीशु को आड्रो हेई नहीं भंड ख्रीष्ट आड्रो हेई अनेक जो जीशु जीशु बोल होउछंती ता जीशु ख्रीष्ट नहंती भंड ख्रीष्ट होते ए फरकटा जानि नाहंती एटा हलो असुविधा देखो तो ये थेसलोनिका पत्रिका रे से 2 अध्याय जहां में पढ़िथिलु 13 पद अर्थ देखंतु मु मझिरो पढुछि द्वितीय थेसलोनिकियो 2 अध्याय 13 पद मझिरो कारण ईश्वर आत्मा को पवित्रता और सत्य रे विश्वास द्वारा परित्राण पाइबा निमंते तुम्भ मान को प्रथम फल स्वरूप बाछि अछंती मनोनीत करि अछंती कहा को आत्मा को पवित्रता और सत्यता रे विश्वास करिबा द्वारा आगे सत्य को विश्वास करले ही पवित्र आत्मा से मानव को पवित्रीकृत करिवे आ से माने प्रथम जात हेबा निमंते प्रथम फल स्वरूप हेबा निमंते मनोनीत करा जिवे ए पद काहे कि देखाइले ए पद को बुझिया पे आपण माने 10, 11, 12 पद भी पढ़ी पार्छ देखो तो भल रे द्वितीय थेसलोनिकियो 2 अध्याय 10, 11, 12 10 रो पढ़ुछि कारण परित्राण पाइबा निमंते से माने सत्य प्रति प्रेम पाई नाहंती सत्य को प्रेम करि नाहंती परित्राण पाइबा निमंते से माने सत्य प्रति प्रेम पाई नाहंती आ एथि पई से माने जेपरि मिथ्या रे विश्वास करंती सेथि निमंते ईश्वर से मानक निकट को भ्रांति जनक शक्ति पठाई अछंती जेपरि कि जेउ माने सत्य रे विश्वास न करी अधर्म रे संतुष्ट होई अछंती से माने समस्ते दंडर पात्र हो कोन बुझले बुझाइबी परमेश्वर पुणी लोक माने परित्राण पांतु बोली आज्ञा सत्यतार प्रेम को प्रकाश करले नहीं तो से माने जते बेले सत्य प्रति भल पाई नांती सत्य को भल पाई नांती और परित्राण पाइबा निमंते सत्यता को ग्रहण करनांती एथि मते परमेश्वर कोन करले एक मिथ्या जनक शक्ति से मानक ऊपर प्रेरण करले पुणी जेपरि कि से माने मिथ्या ग्रहण करी असुचि होई भ्रांति जनक विषय रे विश्वास करी जेपरि दंड पांती एथि मते परमेश्वर से मानक ऊपर एक मिथ्यार शक्ति छाड़ी छंती देखो ए पदटा बुझले आपण माने भलो सत्यता को ग्रहण न कले जेपरि लोक माने मिथ्या को ग्रहण करी मरंती दंड पांती एथि निमंते प्रभु निजे एक मिथ्यार शक्ति से मान ऊपर छाड़ी देले पुणी और से माने भ्रांत हेई थिबे और जीवन रे भल हेबे नहीं पुणी जीवन रे हेबे नहीं परित्राण पाइबे नहीं सुधरीबे नहीं मुक्ति पाइबे नहीं एक भ्रांति जनक मिथ्या शक्ति परमेश्वर प्रेरण करले पड़े पॉइंट नोट करंतु आपण मान कौन भाबुछंती परमेश्वर को क्षमा देली छाड़ी देबे एटा सस्ता नहीं आज्ञा
सत्यता को जदि आमे अग्राह्य करिबा प्रतिरोध करिबा तुच्छ करिबा तो मिथ्या शक्ति आसी माड़ी बसियो पुणी जीवन रे सत्य जीशु को जे ग्रहण करने को मन पाऊ नहीं ता जीवन में भंड ख्रीष्टर शक्ति आसी माड़ी बसिबे जो माने पवित्र आत्मा को ग्रहण करि पारु नांती से माने को जीवन में भ्रांति जनक आत्मा आसी माड़ी बसिबे न्यूट्रल नहीं लोक माने हुए तो जीशु ख्रीष्ट को ठारे अछंती नले भंड ख्रीष्ट ठारे अछंती लोक माने हेले पवित्र आत्मा हेले पाइछंती नले भ्रांति जनक आत्मा पाइछंती लोक माने ख्रीष्टंकर सत्य वाक्य हेले सुनिछंती न हेले मिथ्या वाक्य सुनिकी एडजस्ट हो जाइछंती एबिरे विजाति मानकर कथा नै खाली क्रिश्चियन मानकर कथा कहूछि क्रिश्चियन माने दुई प्रकार केते लोक यीशु ख्रीष्टंकर संतान हेछंती केते लोक भंड ख्रीष्टर संतान हेछंती केते लोक सत्य वाक्य शुणी केते लोक मिथ्या वाक्य मिथ्या प्रचार मिथ्या प्रसंग मेसेज शुणिकी आम भी प्रभु को लोक बोली केते लोक पवित्र आत्मा पाइछन केते लोक भ्रांति जनक आत्मा पाइके आम भी पवित्र आत्मा पाइछ आम भी परभाषा कहूछ आमर भी शक्तिर काम होउछि बोली चला बोला हे जाउछ यदि परमेश्वर सत्य तारे शैतान मिथ्या कि नहीं आ गया और ये जगत रे दुईटी शक्ति भी काम करुछ एक प्रकार परमेश्वर शक्ति कार्य करुछि गोटे साइड रे शैतान शक्ति भी कार्य करुछि आमे केउ दल रे अछु बोलिबाटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा आगे तो स्वर्ग रे कहारी नाम लिखित प्रथम जात मानकर मंडली ये से माने नंबर 1 जे माने सत्य वाक्य द्वारा प्रभु को पाई छंती से माने प्रथम फल स्वरूप नंबर 2 जे माने पवित्र आत्मा पाई छंती प्रथम फल स्वरूप जे माने पवित्र आत्मा पाई आर्तनाद करू छंती अकथनीय आर्तनाद अपना दुर्बलता ऊपर जय पाइबा पई आर्तनाद करूछंती अपना शारीरिक कामना ऊपर जय पाइबा पई छटपट होउछंती सांसारिक अभिलाष को जय करिबा निमते छटपट होउछंती आगे पवित्र आत्मा पाइले छटपट लागिबो हमको दुर्बलता मठारे रहिबा को हेबनी आगे छी आगे ना ना एटा छाड़ देबो कथा एमती कथा बार्ता हेबार नै एमती चिंता मो करिबार नै एमती विषय प्रति मो आकर्षित हेबार नै ना 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 छी छी बोली हेउथिबे आगे माने पवित्र आत्मा पाइबा लोक माने हेबे यदि पवित्र आत्मा पाइ नाते तले सब प्रकार अधर्म असुचिता सहित एडजस्ट हेबा को शिखबे ना एमा हला की हला कोनला हला की हेउथिबे देखो तो के जनकर कथा हां बट कोन हला हला जे हां कोन हला हां नहीं हेबो तो जेवन पवित्र आत्मा पाइछन पवित्र आत्मा से मान को सिखाइबे नाय रे राज्य बिंती रहिबार ने नाय नाय मा इंती रहिबार ने नाय बाबू इंती रहिबार ने त ठीक नहीं हां सजा निज संशोधन करो क्षमा मागो प्रभु को ठारे आंठ मागो प्रभु को पाखरे आंठ मन कांदी कांदी क्षमा मागो काली तो करिबो ने देख हां काली तो इंती काम करिबो ने देख काली तो पवित्र आत्मा पाइबा लोक माने अपना दुर्बलता ऊपर जय पाइबा पे कारण ए आत्मनाद नथिले ए शरीर रो मुक्ति पाइबो नै अक्षय शरीर मिलिबो नै प्रथम फल स्वरूप जे माने अछंती से माने कथारे गुण थिबो आगे पवित्र आत्मा थिबे माने सत्य वाक्य ग्रहण करिवे आपन नंबर 3 कोन पवित्र आत्मा को द्वारा पवित्रीकृत आत्मा को द्वारा पवित्रीकृत होई आगे सत्य थारे विश्वास करंती पुण्य माने न हेले कोन सत्यता को से माने प्रेम न कले से माने परित्राण भी पाइबे नहीं उल्टा कौन हेबो पुणी एक मिथ्या जनक आत्मा प्रभु से मान ऊपर छाड़ी देले मिथ्या दर्शन मिथ्या भाववाणी मिथ्या स्वप्न मिथ्या वाक्य मिथ्या सब मिछ मिछटा ही बहुत सीरियसली चलुथी से मान को जीवन से वाक्य सब मिथ्या होते से पाई दर्शन मिथ्या होते से भाववाणी मिथ्या होते आगे से सुस्थतार काम हेले भी मिथ्या होते शैतान करी जानी नहीं कि सुस्थता शैतान आपनकर मोर भविष्य तो जानी नहीं कि या कि हमको दिन हमको घटना घटियो बोली कोई जानिबो नहीं कि
ना आमर विगत जीवन इतिहास शैतान जानी नहीं कि हमको 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 दिन रे तुमर बाइक एक्सीडेंट हल्ला नहीं कि बोल ए बापा कोई देला रे बोले आमे डरी जाऊ एटा प्रभुଙ୍କର काम ହେଇଥିବ ସତରେ बोले ओ कि नहीं हम शैतान जानी नहीं कि से लोक सॉरी प्रेरित 16 रे गोटे भूत धरिबा लोक झील गोटे थिला पुतन नामक गोटे भूत से तो तार लोक मानकर इतिहास कहि जाउथिला भविष्य भी कहि जाउथिला तो कौन बड़ कथा भाववाणी कहीदेले पवित्र आत्मा बोल भावुଛନ୍ତି कि ना सुस्थतार काम हो गले पवित्र आत्मा बोल भावुଛନ୍ତି कि ना दर्शन देखि कहीदेले पवित्र आत्मा भावुଛନ୍ତି कि मिथ्या जनक आत्मा को शक्ति भी अछि बोली मन रखंतो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 4 पद। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସର୍ଗରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଳୁଷିତ କରିନଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ସୂଚି। ମେଷ ଶାବକ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମାନେ ଏକ ପଦରେ ତହିଁରେ ମୁଁ दृष्टिपात कली आउ देखो सियोन पर्वत उपरे मेष शाबक आउ जो मानक कपाल ताहांको नाम ताहांको पितांको नाम लिखित थिला एपरि 1,44,000 लोकंको ताहांको सहित दंडायमान थिबार देखिली। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी रे थाइकी जे माने प्रभु को सकाशो एक उत्सर्गीकृत जीवन यापन करती से माने होतंती प्रथम जात फल स्वरूप दल। उत्सर्गीकृत जीवन अनेक अच्छे विवाह मध्य उत्सर्गीकृत जीवन जमि सुना पिंधती उत्सर्गीकृत जीवन निराडंबर जीवन ओवर स्टाइल दुनिया धंदा लोक संतुष्ट कला भड़ी लोक हंती जुक्ति युक्त उपासना करिबा लोक मान जेमने ए संसार रूप धारण न करती मेष शाबक जोठाकू गले तांको पछे पछे तांको अनुसरण करिबा लोक माने पुणी कॉन्सिक्रेटेड प्रतिष्ठित उत्सर्गीकृत प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ सजीव रूप जीवित बलिदान रूपे जे माने अपना को अर्पण करिसंती प्रभुଙ୍କ निकटरे माने अटंती प्रथम फल स्वरूप सेमानकर नाम स्वर्गरे लिखित पुणी आज्ञा सेमानଙ୍କୁ कहा जाए स्वर्गरे लिखित प्रथम जात मानकर मंडली। आपणकर मंडली न मोर मंडली स्वर्ग जीव किंतु किछ नहीं आपणकर मंडली हो कि मोर मंडली हो लुथरन हो बैप्टिस्ट हो पेंटिकोस्ट कुछ फर्क नहीं पड़ता जेउ माने सत्य वाक्य रे प्रभु को पाई छंती से माने प्रथम जात स्वरूप जे माने पवित्र आत्मा पाई छंती अपना दुर्बलता उपरे अपना शरीर रो कामना उपरे जय पाइबा पई प्राणपण करंती युद्ध करंती आत्मिक युद्ध पवित्र आत्मा द्वारा से माने अटंती प्रथम फल स्वरूप जो माने सत्य ठारे विश्वास करंती सत्य और मिथ्या भितरे फरक चिन्हंती भ्रांति जनक आत्मा पवित्र आत्मा भितरे फरक जो माने जानंती पवित्र आत्मा द्वारा जो माने पवित्रीकृत होइथांते सब बेले से माने अटंती प्रथम जात और प्रकाशित वाक्य अनुसार जो माने उत्सर्गीकृत कॉन्सिक्रेटेड प्योर एंड होली लाइफ मेंटेन करंती से माने अटंती प्रथम जात। हालेलुया। से मानेकर नाम लिखित अछि स्वर्ग काई हेब्रू असंतो 12-22 रे थिलु हम हेब्रू 12 रो 22 रु किंतु जो माने सियोन पर्वत जीवंत ईश्वर नगर अर्थात
स्वर्गीय जेरुसलेम असंख्य दूत बाहिनी को महोत्सव स्वर्ग रे लिखित प्रथम जात मानकर मंडली समस्त को विचार करता ईश्वर सिद्धि प्राप्त धार्मिक मानकर आत्मा गण नूतन नियम मध्यस्थ जीशु ख्रीष्ट निकट को आसुची रक्त निकट को आसुची एक कथा पाउल कहू कहू आज्ञा केतेबेले कहले जानी 16 पद टिके मैं 16 पद पढुछि देखो योबा केही पारदारिक बा थरकर खाद्य निमंते अपना ज्येष्ठाधिकार विक्रयकारी जे एसो ताहा परी विधर्माचारी हुए एक विषय रे सावधान हो एसों को विषय रे मने पकाऊ पकाऊ प्रेरित पाउलो एही कथा लिखुछन एसो कौन करे जानछन्ति परा थरकर खाद्य निमंते अपनार ज्येष्ठाधिकार माने कौन सेही प्रथम जात पुत्र प्रथम फल जहा इसाकंकर फल रे जन्म हैला प्रेज द लॉर्ड कौन करला पुणी थरकर खाद्य निमंते आज्ञा आपणार ज्येष्ठाधिकार विक्रयकारी एसंक परी मन किबा गुण तुम्भ ठारे काले थिबो ना कौन जाग्रत रे अनुसंधान करो परीक्षिकी देखो निजको बोली पाउल कहउछन्ति अनेक ख्रिस्टियन माने आज आपणार खाद्य पाई शरीर रो कामना पाई ही एई प्रथम जात मानकर मंडली रे तान हराउछन्ति बिकिकी खाउछन्ति कोन लोक जानिछन्ति आपण माने एसौर संतान मानकर नाम कोन जानछन्ति बाइबल रे एसौर संतानिक एदोम बोली कहन्ति एदोमाइट आपण माने जदि जिसाय 34 अध्याय पूरा पढ़िबा दरकार नहीं ये माने जाकुब और एसाव ए दुई जन को जो विषय जदि चिंता करिबा जने आत्मिक संतान हैला जने शारीरिक संतान हैला एसो शारीरिक संतान हैला यद्यपि बयस रे बड़ जाकुब ठारो आगे जन्म हैला सेति पई से ज्येष्ठ हैला कि नहीं हेले भी से अपना ज्येष्ठत्व को बिकी देला पुणी कौन बोली कहले बड़ सुना पाई कि ना 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 खाली गोटे ओळीर डाली भात पाई पुणी देखो माने केमती कथा लोक माने जो मानकु परमेश्वर मनोनीत करूछंती आज्ञा बाइबल कहे शैतान हुए तो केतेक मनोनीत लोक मानकु मध्य भ्रांत कर देबो पुणी एमिति भ्रांत रे पळाइबे लोक माने कि से माने जो ज्येष्ठ मानकर प्रथम जात मानकर दल रे अछंती से माने सेतिर नाम मध्य हटाई देबे एमती काम करछंती कोन पय बोल खाली शरीर रो कामना पूर्ण करबे गोटे ओली रो खाद्य पय बिकी देला माने कोन लोक तो से हिसाब रे प्रभुंकर आगमन रे उठा जीवा मंडली के प्रथम जात मान अपरित्यक्त लोक माने कि जे माने ते दल रे नहांती आ जे माने से दल रे थिले भी बिकी देले से स्थान को से भाग्य को बिकी देले गोटे ओली रो खाद्य पई गोटे चाकरी पई गोटे व्यवसाय पई गोटे स्टेटस पई गोटे दुनिया रो लालसा पई दुनिया रो मौज मस्ती पई आत्मिक स्थान हराई देले हराई देउछन आउ के जन को जीवन रे एवरी 11:28 देखो तो विश्वास द्वारा से निस्तार पर्व और रक्तसेचन विधि पालन कले जेपरि प्रथम जात मानकर संहारक से मानकु स्पर्श न करंती हालेलुया ईश्वर देश रे प्रथम जात मानकु संहार करिबा संहार को आस्तिला तो परमेश्वर को कहिले ए संहार को जेते बेले मिस्र रे आसीबो से कहा कहा को मारि देबो प्रथम जात मानकु मारि देबो तो तुम्हें बंचिबा को इच्छा करछो तुम्हें कोन करो आपण आपन द्वार बंध रे रक्त सेचन करो विश्वास करो से रक्त ऊपर
हालेलुया आज्ञा सेई जुगरे मिस्र देशरे प्रथम जात मानंकु मारि देबा निमंते जेपरि संहारक भ्रमण कला आज आज्ञा ए प्रथम जातरे मनोनीत दल जो माने अछंती सेमानंकु विनाश करिबा निमंते एबे पर्यंत संहारक भ्रमण करिताउछ दरकार थिले ताणी की धरी की नेवा पई चेष्टा करछि किंतु प्रभु कहउछंती रक्त भितर सुरक्षित थाओ प्रभुको रक्त लगाई की सुरक्षित थाओ प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତଳେ ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବାକ୍ୟ ତଳେ ରହିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଅ ମନୋନୀତ ଦଳ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଅ ସଂସାରର ଲାଳସାରେ ପଡ଼ିକି ବିକି ଦିଅ ନାହିଁ ଏ ଭାଗ୍ୟକୁ ହାଲେଲୁୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି ସେମାନେ ଆଗମନରେ ଉଠାଯିବେ ପ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି ସେମାନେ ଆଗାମୀ महाभयंकर महाक्लेशर दिन से माने रक्षा पाइबे पुणी पढ़िबे कि दानियल पुस्तक 12 अध्याय 1-2 पद दानियल पुस्तक 12 अध्याय से समय तुम्भ लोकों संतान गणर साहाय्यकारी मिखाएल महान अधिपति ठिया हेबे और मनुष्य गोष्ठीर स्थिति काल ठारू से समय पर्यंत जो प्रकार संकटर काल केबे होई नाही एपरी संकटर काल उपस्थित हेब आउ तुम्भ गोष्ठी जे प्रत्येकर नाम पुस्तक लिखित होई अछि से माने प्रत्येक से समय रे उद्धार पाइबे पुणी पृथ्वीर धूली रे जो माने शयन करंती सेमानक मध्यरु अनेक जागी उठिबे देखो मनुष्य गोष्ठीर स्थिति काल ठारू सही समय पर्यंत जो प्रकार संकटर समय केबे होई नाही एपरी संकटर काल उपस्थित हेबो आ तुम गोष्ठी जो प्रत्येक नाम पुस्तक लिखित होई अछि से माने प्रत्येक सही समय रे उद्धार पाइबे हालेलुया महाक्लेश तो काल आसीबा को जाउछ भंड ख्रीष्टर काल आसवाक जाऊँगी 66 मुद्रा रूपक से माइक्रोचिप हो कि वैक्सीन हो ताहा सब रेडी करा गला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोली कि गोटे नूतन पृथ्वीर नूतन दुनियार विधि विधान गोटे तैयारी करिसंती आज्ञा जुदी माने और अरबीय मानक मध्य शांति स्थापन हो गलानी प्राय तृतीय मंदिर बनाइबा से माने प्रस्तुत हो सारे तृतीय विश्व युद्ध पर जगत जगत रेडी होउछि गोटे आड़े ए सब देखले कौन जना पड़ुछि ए दानियल 12:1 कथा जना पड़ुछि मनुष्यर स्थिति काल ठारो ए पर्यंत जहां हेई नै एभली महाभयंकर संकटर काल आसीबा को जाउछि किए रक्षा पाइबे जेउ मानकर नाम लिखित अछि से माने से रक्षा पाए समय थाउ सुजोग थाउ सत्य वाक्य ग्रहण करता आगे सब वाक्य के जन पे फरक भी नहीं जे जो वाक्य ले वाक्य तो वाक्य कौन बड़ कतले ए मीटिंग ले बस बोल से मीटिंग ले बस बोल एठी रूम रे बस बोल सेठी रूम रे बस बोल एठी मंडले रे बस बोल सेठी मंडले रे बस बोल चालू कुछ असुविधा नहीं सही है किंतु विवेचना टिके पाऊंगे सत्य मिथ्या भितर पवित्र आत्मा और भ्रांतिजनक आत्मा भितर फरक जीशु ख्रीस्ट और भंड ख्रीस्ट रे फरक जानिबा दरकार सत्य साइड को रहया पई चेष्टा करंतु चिन्हंतु प्रार्थना करंतु प्रस्तुत होंतु प्रथम जात मानक मंडली रे सेही मनोनीत दल भितरे आमे भी स्थान पाइबा और आम नाम सेही लोक मानक मध्य लिखित हेउ प्रभु रूप आशीर्वाद